D'abord نشوفوا le champ électrique créé par une sphère chargée uniformément de densité de charge rho. Donc في لوكال اللي فاتت c'est pas une vidéo كنشفنا la densité de charge le champ électrique créé par une sphère chargée sur la surface. D'abord نشوفوا la densité de charge le champ électrique créé par une sphère chargée en volume. Donc je vois le premier cas اللي فاش يكون عندنا R inférieur à R, c'est-à-dire غادي نختاروا la sphère de Gauss inférieur à la sphère ديالنا العادية. وشنو كتعني هادي؟ كنشوفوا أن le champ électrique créé par cette sphère de Gauss à l'intérieur ديالها. donc كنقولوا R في لوكا ديال R inférieur R grand R R صغيرة inférieur grand R كنطبقوا la théorème de Gauss اللي هي l'intégrale double ديال E fois ds كتساوي Q intérieur sur epsilon 0. donc مادام عندنا E ds sont parallèles donc نقولوا أن l'intégrale double ديال E fois ds E fois ds وعندنا E uniforme كنخرجوها من الانتجرال وكيبقى لنا الانتجرال دوبل ديال ds اللي هو S la surface de Gauss la surface ديال Gauss E fois S يساوي Q intérieur sur epsilon 0. donc E fois la surface de Gauss la surface الداخلانية شنو هي؟ عرفوا أن la surface d'une sphère هو 4pi r au carré. le rayon ديال la surface de Gauss هو petit r. Q intérieur كيف كنعرفوا أن la charge totale كتساوي ρ fois V. donc شنو هي la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss؟ هي la sphère de Gauss c'est-à-dire ندير ρ fois le volume ديال sphère de Gauss c'est-à-dire هي 4 sur 3 pi r à la puissance 3 sur epsilon 0. في لوكال اللي فاتت فاش كانت عندنا sphère chargée en surface à l'intérieur ديال السفير ما كانش دي شارج. هنا كاين دي شارج parce que la sphère chargée sur le volume. donc دابا غنختزلو 4pi مع 4pi و r au carré مع r au carré غتبقى لنا E كتساوي ρ sur 3 petit r sur epsilon 0 c'est-à-dire E كتساوي ρ r sur 3 epsilon 0 c'est-à-dire هاد l'expression شنو كتسمح لينا؟ كتسمح ليا أنني نكالكولي لو شون إلكتريك à l'intérieur ديال السفير. c'est-à-dire يقدر يجي عندك سؤال يقولك كالكولي لو شون إلكتريك مثلا يكون عندك لو غيون ديال السفير هو مثلا 3 متر ويقولك كالكولي لو شون إلكتريك 2 متر après le centre c'est-à-dire هنا تقريبا غتستخدم هاد العلاقة يكون عندك رو يكون ديجا عندك epsilon 0 بطبيعة الحال وعندك R donc غتكالكولي لو شون شحال يساوي. دابا غادي نشوفو لو شون إلكتريك créé par cette sphère à l'extérieur ديالها c'est-à-dire quand R supérieur à grand R. donc غنختارو la surface de Gauss عندها واحد لو غيون كبر من la sphère chargée. donc on applique la théorème de Gauss les mêmes étapes. donc l'intégrale double ديال E fois ds égale Q intérieur sur epsilon 0. donc عندنا E و ds sont parallèles donc l'intégrale double ديال E fois ds égale Q intérieur sur epsilon 0. عندنا E uniforme تنخرجوها من l'intégrale double ديال ds تعطينا S كاملة la surface de Gauss كاملة E fois S égale Q intérieur sur epsilon 0. donc la surface de Gauss ديالنا كبيرة هي 4pi r au carré معروفة la surface d'une sphère هي 4pi le rayon ديالها au carré. le rayon ديال sphère de Gauss هو petit r au carré et petit r au carré في la surface intégral. donc Q intérieur فين كاينة؟ donc كيف نعرفو أن Q total كتساوي Q ρ fois V ولكن Q intérieur la charge فين كاينة؟ كاينة في هاد la sphère صغيرة la sphère اللي شارجي. donc يعني أن غادي ندير ρ غنضربها في رو وغادي نضربها في الفوليوم ديال هاد لا سفير شنو هو 4 sur 3 بي لو غيون ديالو grand R à la puissance 3 sur epsilon 0. donc كاين كلشي donc يسوفي اننا نختزلو ب 4pi مع 4pi ونهبطو R au carré لهنا والثروات هي تهبط لهنا. donc عطينا E est égal à ρ R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré. ولا بغيتي ديرها en متجهة كدير ER parce que déjà comme les conditions de symétrie ou les conditions d'invariance d'une sphère ou d'un cylindre. donc la même chose غتقولها في هاد l'exercice هذا. دابا غنشوفو تقريبا جوج ديال التمارين حتى تحطو بعد خطرات.
كيحط لك لا بارتي الاولى درناها. دونك لا بارتي الاولى تيقول لك عطيني لي زيكسبرسيون دو شون à l'extérieur ou à l'intérieur ديال السفير. كنستخدموا لا تيوريم دو غوس. يقدر ما يقولش لك تستخدم لا تيوريم دو غوس مي نتا كتعرف بلا كتستخدم لا تيوريم دو غوس. لا دوزيام بارتي كيقول لك مثلا عندنا لو غيون ديال السفير ديالنا اللي هي شارجي كيقول لك جوج متر وتيقول لك شارجي دو دونسيتي دو شارج فوليوم ميكرو كتساوي 1.46 في 10 أس ناقص 6 كولون باغ متر كوب. وكيقول لك ك هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 كتساوي 9 في 10 أس 9 unité internationale. دونك تيقول لك لا بروميير كيسيون مثلا تيقول لك كالكولي لو شون او 1.5 متر ابري لو سونتر c'est-à-dire 1.5 متر ابري لو سونتر كالكولينا لو شون. شنو خصك تستنتج؟ كتمشي كتشوف لو غيون ديال السفر ديالنا هو 2 متر 1.5 أو 1.5 متر ابري لو سونتر c'est-à-dire à l'intérieur ديال السفر. c'est-à-dire une expression نستخدمو l'expression ديال شو quand r inférieur à r اللي كتساوي رو fois petit r sur 3 epsilon 0. دونك دابا كيبقى لك غير تحوط بلي فالور. رو هي 1.49 في 10 أس ناقص 6 كولون متر باغ متر كوب. اللي خصك تنتبه هو انك مثلا كون كان عطيك هنا بالمتر متر كولون ميكرو كولون اكثر كيعطيو بالميكرو كولون خصك تضربو في 10 أس ناقص 6. ولكن ديجا انا عطيك بالكولون سيتادير غتخليها كولون. المهم انه ما عطيكش باليونيتي انترناسيونال خصك تحولهم. نضربها في ار هي 1.5 بتيت ار 1.5 مقسوم على 3 نضربوها بالإبسيلون 0. يقدر إبسيلون 0 ما يعطيش لك ولكن عطاك هدا راه بحال عطاك إبسيلون 0 راه هي 1 sur 4 بي إبسيلون 0 في 9 في 10 أس 9. إبسيلون 0 يسفي انك تطلع عادي وتقلب راه عطاك إبسيلون 0 تساوي. دونك يعطيك ليكسبرسيون دو شون 1.5 ابري لو سونتر هي 84375 نيوتن بار كولون. l'unité ديال لو شون هي نيوتن بار كولون. On donne notre unité. يقول لك ثاني la deuxième question calculer le champ E 4 متر 4 متر après le centre 4 متر après le centre c'est-à-dire عندنا لو غيون ديال السفر ديالنا 2 متر 4 متر après le centre c'est-à-dire à l'extérieur ديال السفر chargé. donc غنستخدمو l'expression de champ quand R supérieur à grand R, quand petit r supérieur à grand R. Donc il y a rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré. Donc d'abord tu peux نعاودو des valeurs, نعاودو la valeur ديال rho R à la puissance 3 il y a 2 à la puissance 3 le rayon ديال السفر ديالنا rayon de sphère chargée 3 fois epsilon 0 déjà epsilon 0 عطينا هذيك نضربو في R au carré petit r au carré هي فين باغي نحسبو لو شون اللي هي 4 mètres après le centre au carré. Donc la valeur de champ 4 mètres après le centre هي 50,000 نيوتن بار كولون. هذه هي l'unité ديال هذه هي la valeur du champ 4 mètres après le centre. وشكرا.